नावल राज़ मोहब्बत राइटर तमीम किस्त नंबर 17। मैंने तो सोच रखा था कि मिशन कंप्लीट होते ही मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाऊंगी, मगर ये लोग तो मुझे यहाँ पर दुल्हन बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, और वो भी इस शख्स के साथ शादी करवा रहे हैं जो मेरा शुरू दिन से ही मुखालिफ रहा है। हद है वैसे। अब मैं क्या करूं? बुरी की बच्ची, तुम तो बहुत बुरी फंसी हो। अब क्या करोगी तुम? नबील खान से तो बच गई थी, मगर अब इस जावियार जैसे बंदे से कैसे बचोगी? मुझे 100% यकीन है कि घर में किसी को भी इस रिश्ते पर एतराज नहीं होगा। अल्लाह करे वो आदमी खुद ही इनकार कर दे, आमीन। काफी देर कमरे में बंद रहने के बाद जब बरीरा साद और ताहरा से बात करने उनके कमरे में जा रही थी कि वो दरवाजे पर ही रुक गई। ताहरा और साद आपस में बातें कर रहे थे। आज साद चाचू बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनकी आवाज़ से यही लग रहा था कि वो आज बहुत खुश हैं। यकीन जानो तारा जी, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इन दोनों की शादी हो। मुझे वो दोनों ही बहुत अजीज हैं। एक बाप होने की हैसियत से अगर तुम जानना चाहो तो मैं जावियार जैसे लड़के को अपना दामाद बनाना पसंद करता। वो ऊपर हर लिहाज से परफेक्ट है और वो बरीरा के लिए बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित होगा। मुझे यकीन है कि वो उसे बहुत खुश रखेगा। मेरी ये ख्वाहिश से ही ख्वाहिश थी कि ज़ावियार को अपना दामाद बनाऊं, और आज ये ख्वाहिश बरीरा की वजह से पूरा हो रही है। मुझे यकीन है कि बरीरा इनकार नहीं करेगी। ताहरा खुश होकर बोली, ज़रूर, मुझे भी यकीन है इस पर। बरीरा वहीं दीवार से रखती हुई जमीन पर बैठ गई। यहाँ चाचू और चच्ची तो मेरी शादी कराने के लिए तैयार बैठे हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे हेल्प मांगू? बरीरा, तुम इस बार बहुत बुरी तरह से फंसी हो। बरीरा उठी और मुर्दा कदमों के साथ उठी और जोइला के कदम कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि अब उसके पास जाकर ही अपने दिल का गम का हल्का करना था। जब वो जोइला के पास आई तो वो उसी की मुंतजिर थी शायद। उसे देखते ही वो मुस्कुरा कर बोली, अरे तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, आओ बैठो। जोइला ने उसे बेड पर बैठने के लिए जगह दी, और बरीरा वहां पर बेसुध गिर सी गई और जोइला की गोद में सर रख लिया। क्या हुआ है? जोइला ने उससे पूछा। क्या बताऊं यार, इन सब लोगों ने मिलकर मुझे कुर्बानी की गाय बना लिया है। अब क्या करूं? मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ। प्लीज यार, तुम ही मेरी कोई हेल्प कर दो। हेल्प? कैसी हेल्प? यार, मुझे इस खड़ूस आदमी से शादी नहीं करनी। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा मत कहो बरी, वो बहुत अच्छा इंसान है, और तुम जैसी लड़की ही उसे डिजर्व करती है। हाँ, तुम भी उसी की साइड ले रही हो? बरीरा उठकर बैठ गई। तुम मेरी सगी हो या फिर उस खड़ूस की? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, ना कि उसका। बरीरा, मेरी बात सुनो तुम। बरीरा जोया की तरफ मुतवज्जा हो गई। देखो मेरी बहन, मेरी तरह की बेवकूफ़ी हरगिज भी मत करना। सब घर वाले बहुत खुश हैं। प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना जो सब घर वालों को हर्ट करने का सबब बने। बहुत दिनों बाद ही सब घर वाले इतने खुश दिखाई दिए हैं, और मामा पापा भी बहुत खुश हैं। और तुम? मैं भी। झूठ मत बोलो तुम, मैं सच कह रही हूँ। मेरे दिल में ना पहले जावी के लिए कोई जज्बात थे और ना अब। मगर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुम भी? मुझे यहाँ कोई समझ ही नहीं पा रहा। अब मैं क्या करूं? बरीरा उठकर बैठ गई। वो दिल में खुद से गोया हुई, मुझे इस खड़ूस से शादी करनी ही नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, यही करना होगा। उसे सोचों में गुम देकर जोई उसे वार्निंग जारी करते हुए बोली, जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा करने की कोशिश भी मत करना तुम। बरीरा ने बेचारगी से उसे देखा, यानी कि अब इसका बुरा वक्त शुरू हो गया था। फातिमा और असद ने उसे कमरे में बुलाकर पूछा था कि क्या वो इस रिश्ते पर राजी है, और इस सवाल का जवाब देना उसे बहुत ही मुश्किल लग रहा था। वो दोनों बहुत खुश थे और बड़ी आस से उसकी हाँ का इंतजार कर रहे थे, और न जाने क्यों वो इन्हें इनकार भी ना कर सकी और बोली, तो बस इतना ही कि जैसे आप लोग मेरे लिए मुनासिब समझे। वो दोनों बहुत खुश हुए थे और उसे गले से लगा लिया था। बरीरा को लगा कि उसने सच में ठीक जवाब दिया है। वो दोनों बहुत खुश थे। माँ बरीरा ने अपनी मर्जी से एक गेम प्लान किया था कि वो बंदूक जावियार के कंधे पर रखकर चलाएगी, क्योंकि यकीन तो उसे भी था कि वो आदमी भी उसे सख्त नापसंद करता है, जिस तरह वो उसे नापसंद करती है, और फिर वो इसी के जरिए ही इस रिश्ते से बरी हो जाएगी। मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी बाजी उलटने वाली है। इस बार जावियार के कोर्ट में थी, और वो जिसे चाहा इस्तेमाल करता। रात को जब जावियार देर तक घर न लौटा तो बरीरा ने सोचा क्यों ना वो जावियार के कमरे में जाकर उसके कमरे की तलाशी ले और वो लाकट गायब कर दे। वो छुपती छुपाती जावियार के कमरे में दाखिल हुई। ये पहली बार हुआ था जब वो डायरेक्ट उसके कमरे में दाखिल हुई थी। उसका कमरा बहुत शानदार था। वो कमरे का बगौर जायजा लेने लगी। हम, कमरा तो बहुत खूबसूरत है इस खड़ूस का। ओ, ये मैं करने खड़ी हो गई। मुझे वो लाकट ढूंढ रहा है। चलो बरीरा, शुरू हो जाओ।
وہ کمرے کی ایک ایک جگہ کی تلاشی لینے لگی، بیڈ کی چادر، تختی، ہر چیز اٹھا کر دیکھ لی، مگر وہ اسے کہیں بھی نہ ملی۔ کہاں چلا گیا؟ کیا پتا، شاید اس نے نہ لیا ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ اس نے لیا بھی ہو۔ اب میں کیا کروں؟ اس کی نظر اچانک ہی ٹیبل پر رکھی ایک بک پر پڑی تھی، جس کے اندر سے کوئی چیز باہر کو لٹکتی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ آگے بڑھی، اس نے کتاب اٹھائی اور جو ہی کھولا، وہ بڑا پیج کھولا، خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ یاہو! یہ رہا میرا لاکٹ، میرا پیارا لاکٹ! وہ لاکٹ کو چومتے ہوئے بولی۔ وہ ابھی اسی طرح ہی کھڑی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ سختی سے دبوچ لیا۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور اپنے پیچھے جس شخصیت کو دیکھا، وہ وہیں پر ہی ساکت رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آرمی کی یونیفارم میں ملبوس میجر زاویار احد ابراہیم خان تھا، جو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں؟ جی میں یہاں، اور یہ سوال میں آپ محترمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ میرے کمرے کا تم نے کیا حال بنا دیا ہے؟ اپنے کمرے کی یہ حالت دیکھتے ہی اسے صدمہ لگا تھا۔ کیا کرنے آئی تھی تم یہاں؟ بولو! وہ غصے سے گرایا۔ بریرہ نے جلدی سے وہ ہاتھ پیچھے کو کر لیا جس میں لاکٹ تھا۔ کیا چھپا رہی ہو تم مجھ سے؟ دکھاؤ مجھے! دکھاؤ مجھے کہ کچھ بھی تو نہیں ہے، دکھاؤ مجھے! بریرہ اپنا ہاتھ پیچھے کو کر رہی تھی، مگر زاویار کے آگے اس کی ایک نہ چلی اور زاویار نے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ دی۔ دکھاؤ مجھے! وہ پوری قوت کے ساتھ اس کی کلائی مروڑتے ہوئے اس کی بند مٹھی کھول رہا تھا، مگر بریرہ بھی اپنے نام کی طرح ایک نمبر کی ضدی لڑکی تھی، اس نے بھی مٹھی نہ کھولنے کی قسم رکھی تھی۔ بالآخر زاویار کی طاقت کے آگے بریرہ کی ایک نہ چلی اور زاویار نے اس کی مٹھی کھول دی۔ اس کے ہاتھ میں اس لڑکی کا لاکٹ دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ یہ لاکٹ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ دو مجھے! بالکل بھی نہیں، یہ میرا لاکٹ ہے۔ جھوٹی چورنی کہیں کی! مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم چلاک اور مکار ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹی اور چور بھی ہو۔ یہ لاکٹ مجھے دو! نہیں دوں گی! اس نے دوبارہ سے مٹھی باندھ کی۔ جسے زاویار نے کھولنے کی کوشش کی تو بریرہ نے دوسرے ہاتھ کے ناخن اس کے بازو میں مارے۔ جنگلی کہیں کی! تم نے مجھے ناخن مارے؟ چھوڑو مجھے! ہرگز بھی نہیں! پہلے مجھے میرا لاکٹ دو! یہ میرا لاکٹ ہے جو تم نے چرایا ہے! جھوٹی چورنی کہیں کی! یہ تمہارا لاکٹ نہیں ہے، یہ میرا لاکٹ ہے! آوازیں سن کر کچن کی طرف جاتی عالیہ وہاں چلی آئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بے یقین ہوئی۔ وہ دونوں بچوں کی طرح لڑ رہے تھے اور وہ ایک دوسرے سے وہ لاکٹ چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ او تایمی، ماما آپ! وہ دونوں سنبھل گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بریرہ جلدی سے بولی۔ تایمی، یہ میرا لاکٹ نہیں دے رہا۔ ماما یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ اس کا لاکٹ نہیں ہے۔ تو پھر کس کا ہے؟ عالیہ نے الٹا اس سے سوال کیا، جس پر وہ گڑبڑا گیا۔ اسے اپنی ماں سے اس سوال کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ وہ ماما، یہ میرا لاکٹ ہے تایمی، یہ کھو گیا تھا، میں کب سے اسے ڈھونڈ رہی تھی، یہ میرے لیے بہت اسپیشل ہے۔ ماما یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ اس کا نہیں ہے۔ زاویار نے عالیہ کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ یہ لاکٹ بریرہ کا ہی ہے۔ کیا؟ ہاں یہ لاکٹ بریرہ کا ہی ہے، میں جانتی ہوں۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہی جو تم نے سنا۔ اب اس بچی کو جانے دو، رات کافی ہو چکی ہے۔ مگر ماما! جاؤ بریرہ بیٹا۔ جی تایمی! وہ عالیہ کے پاس آئی اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بولی، شکریہ تایمی، اور پھر دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ ہکا بکا کھڑے زاویار کو دیکھتے ایک آنکھ ونک کرتی وہاں سے نکل گئی۔ زاویار تو اس کی اس جرأت پر حیران ہی رہ گیا تھا۔ ماما وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی، وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ لاکٹ مریم کا تھا جو اس نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ کیا؟ مریم چچی کا؟ ہاں اسی کا تھا۔ زاویار کا دماغ الجھا سا گیا تھا۔ اچھا تم چینج کرو، میں جب تک کھانا گرم کرتی ہوں، تم کچن میں چلے آنا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ جی ماما۔ عالیہ وہاں سے چلی گئی، مگر زاویار پریشان ہو گیا تھا کہ آخر اس لڑکی کا لاکٹ بریرہ کا کیسے ہو سکتا ہے، اور بریرہ کا لاکٹ اس لڑکی کے گلے میں کیا کر رہا تھا؟ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لاکٹ اس لڑکی کے گلے سے گرا ہی نہ ہو، شاید بریرہ وہاں گئی ہو اور وہیں پر ہی اس نے اپنا لاکٹ کھو دیا ہو سکتا ہے، مگر وہ الجھ ضرور گیا تھا۔ وہ چینج کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن میں چلا آیا جہاں پر عالیہ اس کے لیے کھانا لگا چکی تھی۔ تھینک یو ماما۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور کھانا شروع کیا۔ عالیہ بھی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹا مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ جی ماما کہیے۔ وہ مسکرایا۔ بیٹا ہم سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم تمہاری شادی کر لیں۔ یہ سن کر وہ مسکرا کر بولا، جیسے آپ لوگ چاہیں ماما، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہم نے لڑکی پسند کر لی، اور تمہارا رشتہ بھی پکا کر لیا ہے۔ کیا اتنی جلدی؟ آپ لوگوں نے تو مجھے سرپرائز ہی کر دیا، وہ نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ پوچھو گے نہیں کہ وہ کون لڑکی ہے؟ آپ لوگوں نے پسند کی ہے تو یقیناً اچھی ہی ہوگی۔ عالیہ مسکرائی۔ ہاں ہے تو وہ بہت ہی اچھی، ہمیں بھی بہت پسند ہے، مگر تمہارا نہیں پتا۔ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو مجھے بھی اچھی ہی لگے گی،
वो दूसरा नवाला मुंह में डालते हुए माँ को देखकर मुस्कुराया। जानते हो वो लड़की कौन है? कौन है? वो लड़की असद भाई की बड़ी बेटी बरीरा है। क्या? बरीरा? ये सुनते ही नवाला उसके हड़क में फंस गया और जावियार बुरी तरह से खांसने लगा। आलिया परेशान हो गई। बेटा तुम ठीक तो हो? आलिया ने जल्दी से उसे पानी का गिलास पकड़ाया, जिसे उसने लेते ही मुंह से लगा लिया और गटागट एक ही सांस में वो सारा गिलास पी लिया। जावियार ने खाली गिलास टेबल पर रखा और अपनी वालदा को देखते हुए बोला, मामा ये सब क्या है? मेरी और लड़की की शादी इम्पॉसिबल। ये मुमकिन ही नहीं है कि हम दोनों एक छत के नीचे आराम से रह सकेंगे। क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर तुम दोनों बनाना चाहो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाएगा। वो लड़की बुरी नहीं है बेटा, वो बहुत प्यारी और समझदार बच्ची है। बस उसे रवैयों ने ऐसा बना दिया था, मगर अब वो काफी हद तक ठीक हो गई है। उसे अच्छे बुरे की पहचान हो गई है। बट मामा, जावियार ने कुछ कहना चाहा मगर आलिया ने उसे रोक लिया। हम सब बहुत खुश हैं इस रिश्ते पर और मुझे यकीन है कि तुम भी इस रिश्ते पर राजी रहोगे। कल को अगर आगा जी तुमसे पूछेंगे तो तुमने हाँ में ही जवाब देना है। मुझे तुम पर यकीन है कि तुम हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं करोगे। जी मामा, वो सर झुका कर बोला। आलिया उसकी फर्माबरदारी पर मुस्कुराई। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए मोहब्बत से बोली, जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब रखे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, खाना खाकर कमरे में चले जाना। जी मामा। आलिया वहां से उठकर चली गई। जावियार ने खाने से हाथ खींच लिया। इस खबर ने तो उसकी रही सही भूख भी उड़ा दी थी। क्या मुसीबत है, वो लड़की और मैं एक साथ। बरीरा का सोचते ही उसने जर्जरी सी ली। ये कभी भी नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि वो लड़की जरूर इनकार करेगी। मैं क्यों भला इनकार करके सबके सामने बुरा बन जाऊं? अब इसे ही इनकार करना होगा। वो दोनों ही एक दूसरे के इनकार पर तकिया रखकर बैठ गए थे। बरीरा ने मैडी को कॉल मिलाई। मोहदी ने कॉल उठाते ही कहा, आधी रात को क्यों कॉल की है? टाइम देखा है तुमने? हाँ मगर ये बहुत अहम बात है, इसलिए तुम्हें कॉल की है। अच्छा ऐसी कौन सी अहम बात हो गई है? यार मैडी, क्या तुम्हें पता है मेरा रिश्ता तय हो गया है? क्या तुम्हारा रिश्ता? मैडी नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठा। ये तुम क्या कह रही हो बड़ी? यही सच है। कौन है वो बेचारा लड़का जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है? मुझे तो इस बेचारे पर अभी से ही रहम आ रहा है। मैडी हंसा। मैडी के बच्चे, इधर मेरी जान पे बनी है और तुम्हें मजाक की पड़ी है। तुम ये नहीं जानते कि मेरा रिश्ता किसके साथ तय हो गया है? किसके साथ तय हुआ है? मेजर जावियार के साथ। क्या? ये सुनते ही मोहदी चीख पड़ा। क्या कहा तुमने अभी? तुम्हारा रिश्ता मेजर जावियार के साथ तय हो गया है? हाँ बदकिस्मती से, वो हंसी होकर बोली। और बड़ी मेरी प्यारी बहन, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हाँ यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि अब मैं कैसे उससे जान छुड़ाऊं। वैसे अगर मेरी बात मानो तो तुम हाँ कह दो, मेजर जावियार अच्छा लड़का है। मोदी के बच्चे, तुम उसके आगे हो या फिर मेरे? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए ना कि उसका। अब क्या करोगी तुम? मुझे ही कुछ करना होगा। मेरे ख्याल से मुझे कल मामू के पास आना चाहिए। हाँ ये ठीक सोचा है तुमने। ठीक है फिर कल मुलाकात होती है मेरी प्यारी बहना। तब तक के लिए खुदा हाफिज। मोदी ने कॉल काट दी। हाँ उसने मेरी कॉल काट दी। उसने मोबाइल की स्क्रीन को देखा। मोदी के बच्चे, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुबह नाश्ते पर सभी लोग मौजूद थे। इब्राहिम खान ने वही बात छेड़ दी जिससे वो दोनों ही बचना चाह रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे से इनकार की उम्मीद लगाए बैठे थे। इब्राहिम खान ने इन दोनों को देखते हुए कहा, हम सब ने तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। तुम दोनों को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बच्चों? अगर है तो अभी और इसी वक्त हमें बता दो। वो दोनों झट से बोले, नहीं दादा जान, हमें कोई मसला नहीं है। वो जो दोनों एक दूसरे से इनकार की उम्मीद लगाए बैठे थे, अपना अपना जवाब सुनकर वो दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। दोनों ने ही हाँ कही थी और इनका फैसला सुनते ही सभी लोगों के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मुबारक हो आप सब लोगों को। आलिया जल्दी से उठते हुए बोली, मैं अभी मिठाई लाती हूँ और आप सबका मुंह मीठा कराती हूँ। वो दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली निगाहों से देख रहे थे और ये सारी सिचुएशन जोयला बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। वो जानती थी कि वो दोनों ही एक दूसरे से इनकार की उम्मीद लगाए बैठे थे, मगर वो दोनों ही गलत थे। अब तो बड़ों ने बात पक्की कर दी थी और इन दोनों की मंगनी और शादी की बकायदा बातें होने लगी थी। नाश्ते के बाद जब सब लोग उठ गए तो बरीरा भी जावियार के पीछे उठ गई और उसके पीछे चली आई। वो पीछे से उसे बोली, तुमने इनकार क्यों नहीं किया इस रिश्ते पर? वो उसकी बात सुनकर पलटा। वो उसे देखने लगा, फिर अपने सीने पर बाजू लपेटते हुए बोला, क्यों करे इनकार? क्यों का क्या मतलब है? हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अच्छा तो तुम ऐसा सोचती हो, मगर मैं तो ऐसा नहीं सोचता। जावियार दिलचस्पी से बोला, क्योंकि इस बार बरीरा असद खान बहुत बुरी तरह से फंसी थी। तुम्हें इनकार करना चाहिए था। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, तुम मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते। ओ ऐसी बात है क्या? हाँ बिल्कुल, अभी भी वक्त है, इनकार कर दो वरना बहुत पछताओगे।
वो हंसा, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? तुम चाहती हो कि मैं इनकार करके सारा इल्जाम अपने सर पर ले लूं और सबके सामने बुरा बन जाऊं? तो ये भूल है तुम्हारी कि मैं ऐसा करूंगा। इतना तो मैं जान ही चुका हूं कि तुम एक चालाक लड़की हो। मैं वही करूंगा जो बड़े चाहेंगे। आई बात समझ में? बरीरा उसकी इस चालाकी पर दांत पीस कर रह गई। देखना, तुम बहुत पछताओगे मुझसे शादी करके। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी। ऐसा है क्या? चलो फिर देखते हैं। वो बेनियाजी से उसे मुस्कुरा कर उसे देखता वहां से चला गया। इसकी तो मैं भी बरीरा असद खान हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, मुझे कुछ करना ही होगा। बरीरा ने कुछ सोचा और फिर वो तैयार होकर किसी को भी बताए बगैर वहां से सीधे अफंदी साहब के घर उससे मिलने चली आई, क्योंकि अब वो इस मामले में अफंदी साहब को घसीटना चाहती थी ताकि वो बीच में आकर इनकार कर दे और इसकी इस खड़ूस आदमी से जान छूट जाए। बरीरा वहां पहुंची तो लिविंग रूम में ही उसे अफंदी साहब और मैडी बैठे मिल गए। मामू जान, बरीरा ने उसे देखते ही अपने बाजू फैलाकर उनकी तरफ भागी। अरे मेरी बेटी बरीरा आई है क्या? अफंदी साहब खुश होकर बोले। बरीरा अफंदी साहब से लिपट गई। अफंदी साहब उसे खुद से लगाते उसका सर चूमते हुए बोले, कैसा है मेरा बच्चा? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े दिनों बाद भला आखिर तुम्हें हमारी याद आ ही गई। मामू जान, आप तो मुझे हमेशा से ही याद रहते हैं। आप ही ने तो मुझे जबरदस्ती वहां भेजा था। बरीरा ने खुफगी दिखाई, जिस पर अफंदी साहब मुस्कुराए बगैर न रह सके। मोदी उसके सर पर हल्की सी चपत रसीद करते हुए बोला, ओ हेलो मैडम, मैं भी इधर मौजूद हूँ, मुझसे नहीं मिलना क्या? बड़ी उसे देखकर मुस्कुराई और उसे लपट कर बोली, तुम्हें भला कौन भूल सकता है? मोदी उसे खुद से लगाते हुए मुस्कुराया, हाँ मेरी बहना, हम तो दो कालिब और एक जान हैं। वो दोनों हंसे। अफंदी साहब उन दोनों की मोहब्बत देखकर हल्के से मुस्कुराए। अफंदी साहब मोदी से बोले, जाओ मोदी, जाकर चाय बनाकर लेकर आओ, बड़े दिनों बाद मेरी बेटी घर आई है। मैं? मोदी ने अपने सीने पर उंगली रखते हुए अफंदी साहब से पूछा, जैसे वो इससे नहीं बल्कि किसी और से कह रहे हो। बरखुदार, आपको कोई दूसरा मोदी नामी शख्स इधर दिखाई दे रहा है क्या? जाहिर है आपका नाम है मोदी, तो आपको ही कहा है ना। बरीरा ने अपने होंठों पर हाथ रखकर अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, मगर मोदी की तेज निगाहों से उसकी ये मुस्कुराहट छुपी न रह सकी थी। वो पांव पटक कर बोला, क्या डैड, हर बार आप मुझे जोते भगो भगो कर मारते हैं। हमेशा ही मेरी बेइज्जती कर देते हैं इस जंगली बिल्ली के सामने। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। वो रहांसा होकर वहां से किचन की तरफ बढ़ गया। ये नहीं सुधरेगा, बेवकूफ कहीं का। हाँ बेटा, तुम बताओ, वहां सब खैरियत है ना? अफंदी साहब ने उससे पूछा। वो उंगलियां मरोड़ते हुए बोली, वो मुझे आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोलो बेटा। वो मामू, मेरा रिश्ता तय कर दिया है इन्होंने। क्या रिश्ता? जी मामू। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। कौन है वो खुशनसीब लड़का जो हमारी बरीरा का नसीब बनने जा रहा है? मामू, आप नाम सुनेंगे तो आपको भी हैरत होगी। कौन है वो लड़का? वो लड़का मेजर जावियार अहद इब्राहिम खान है, जिसके साथ मेरी बात तय हो गई है। क्या, जावियार के साथ? जी मामू। देखा, आप भी हैरान रह गए ना? अफंदी साहब मुस्कुराए, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है। जावियार बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं खुद इसे जाती तौर पर मिला हूँ। वो बहुत प्यारा बच्चा है और वो मुझे पसंद भी है। अफंदी साहब का जवाब सुनकर वो बोली, क्या मामू, आप भी? जिसे देखो हर कोई इस खड़ूस की साइड ले रहा है और उसे अच्छा कह रहा है। कोई मेरी भी तो साइड ले, मुझसे भी तो कोई पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ। वो रहासी होकर बोली तो अफंदी साहब उसके सर पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर बोले, बेटा जावियार बहुत अच्छा लड़का है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। इसलिए खुदा की ना शुक्री ना करो और इस रिश्ते पर राजी रहो, और इसी में तुम्हारी बेहतरी है। चाय लाता मोहरी दांत निकालते हुए बोला, बरीरा बीबी, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। बरीरा ने उसे घूरा। मोदी ने इन दोनों को चाय का कप थमाया और एक कप खुद लेते हुए फंदी साहब के साथ बैठते हुए बोला, डैड, मेरे ख्याल से अब आपको एक खतून लानी चाहिए। अब देखे ना, कोई खतून घर में होगी जो घर के सारे काम कर दिया करेगी। अब हम दोनों को ही देख ले। खतून ना होने की वजह से सारे घर के काम हम दोनों को ही करने पड़ रहे हैं। अब फंदी साहब ने ये सुनकर मोदी के कान खींचते हुए कहा, ना मकुल कहीं के, इस उम्र में शादी करते हुए अच्छा लगूंगा क्या? और नहीं नहीं डैड, मैं आपकी खातून के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि अपनी खातून लाने के लिए कह रहा हूँ कि आप मेरी भी शादी कर दे ताकि कोई खातून घर आ जाए और घर के इन कामों से हमारी जान भी छूट जाए। कैसे? मोदी ने अफंदी और फिर बरीरा को देखते हुए इनसे पूछा, जिस पर वो दोनों ही उसकी बात समझते हुए मुस्कुराए। अफंदी साहब उसे देखते हुए बोले, कोई लड़की पसंद है क्या? ये सुनते ही वो झट से बोला, जी जी बिल्कुल डैड। कौन है वो लड़की? वो मुस्कुराते हुए बोला, वो आपके बेस्ट फ्रेंड साद अंकल की बेटी खोला। ओ, वो साद की बेटी? जी जी डैड, वही। हम
افندی صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے، وہ تو بہت پیاری بچی ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ساتھ اپنی بچی کی شادی تم جیسے نکمے سے کروائے گا۔ کیا ڈیڈ، ہر وقت آپ میری بےزتی کرتے رہتے ہیں؟ میں بہت لائق فائق لڑکا ہوں، آپ میری قابلیت سے واقف نہیں ہیں کیا؟ بریرہ اور افندی صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مسکرائے۔ چلو ٹھیک ہے، میں جا کر کسی دن ساس سے بات کرتا ہوں اس بارے میں۔ کیا سچ میں ڈیڈ؟ مودی کی خوشی سے چیخ نکل گئی۔ وہ بے اختیار افندی صاحب کے گلے سے لگ گیا۔ او ڈیڈ، آپ بہت اچھے ہیں، آپ سب سے بیسٹ ہیں، آئی لو یو ڈیڈ۔ مہدی کی بات پر بریرہ اور افندی صاحب دونوں ہی مسکرا دیے۔ جب یہ خبر حشمت خان کو معلوم کری کہ بریرہ کا رشتہ زاویار کے ساتھ طے ہو گیا ہے تو جیسے وہ انگاروں پر لوٹنے لگا تھا، اسے کسی پر بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ حلیمہ، سلمیٰ، علی، ہانیہ، شرمین اور ان کے ساتھ نبیل بھی حویلی چلایا تھا اور ان کے پیچھے حشمت خان بھی چلایا، کیونکہ اس سے مزید یہاں پر رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حویلی آ کر خود اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے زاویار عہد ابراہیم خان سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر اسے شوٹ کر ڈالے جو اس کے اور بریرہ کے درمیان آ گیا تھا۔ حویلی میں سبھی لوگ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ بریرہ لائٹ بلو کلر میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی اور یہ سب دیکھ کر حشمت خان کا دل مزید دکھ رہا تھا۔ زاویار عہد بھی نیوی بلو کلر کی شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ حشمت خان کو وہ انتہائی خوش نظر آ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا دل جل رہا تھا۔ عالیہ، فاطمہ اور طاہرہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور باقی سب لیونگ روم میں بیٹھے چائے کے ساتھ ان دونوں کی مگری اور پھر شادی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ بریرہ کی نظر نبیل خان پر پڑی۔ وہ کافی کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بہت بدل گیا تھا۔ پہلے والے نبیل خان اور اول نبیل خان میں بہت بدلاؤ آ گیا تھا۔ وہ تو اسے نظر اٹھا کر بھی دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دنس گئی تھیں۔ چہرے کا رنگ بھی زردی مائل ہو گیا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں بریرہ کو اس کی حالت پر افسوس سا ہوا تھا۔ کھانا کھانے میں کچھ وقت باقی تھا۔ بریرہ میڈی کی کار سنے وہاں سے اٹھ گئی۔ جب وہ مودی سے بات کر کے پلٹی تو اس نے اپنے پیچھے حشمت خان کو پایا۔ ایک لمحے کو وہ ڈٹ سی گئی تھی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، ارے انکل، آپ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ اسے اپنی نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، سنا ہے کہ تمہاری اور زاویار کی بات طے ہو گئی ہے؟ جی انکل، وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم اس رشتے پر راضی ہو؟ بریرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کیا اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا؟ بریرہ سمجھ گئی تھی کہ کیا وہ اگلوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک تو آدمی بھی اس کے لیے سردرد بن گیا تھا۔ وہ ہنسی ہو کر بولی، انکل سچ پوچھو تو یہ سب میری مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ میں اس آدمی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ مجھے اسے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ زبردستی ہی میری اسے شادی کروائی جا رہی ہے۔ یہ سن کر حشمت خان کے بے رونق ہونٹوں پر بڑی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ تو یہ بات ہے، وہ خوش ہو گیا تھا کہ بریرہ اس رشتے پر خوش نہیں ہے۔ اب آگے کے منصوبے پر کام کرنا اس کے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ وہ بریرہ کو کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا، چاہے وہ زاویار عہد ابراہیم خان کی کیوں نہ ہو۔ وہ بریرہ کو حاصل کرنے کے لیے کسی سے بھی لڑ سکتا تھا۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر بریرہ بولی، انکل آپ کہاں کھو گئے؟ وہ ہنس کر بولا، کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ اس کے بالوں کے بنے خوبصورت ہیئر سٹائل میں اپنی انگلیاں ڈال کر اس کے بالوں کو الجھاتے ہوئے مسکرا کر بولا، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا انکل اس معاملے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ سمجھ گئی جی انکل، گڈ گرل۔ وہ اس کا ساتھ تھپک کر وہاں سے نکل گیا۔ بریرہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر بولی، تم اب کس چیز کے پیچھے ہو؟ اب کیا نیا منصوبہ لے کر آئے ہو تم حشمت خان عرف عام کنگ؟ ضرور کوئی تو منصوبہ تم نے سوچ رکھا ہے، مجھے یہ جاننا ہی ہوگا۔ اس کی نظر اچانک ہی سامنے لگے آئینے میں لگے اننے پہ پڑی تھی۔ حشمت خان اس کے ہیئر سٹائل کا ستیہ ناش کر کے جا چکا تھا۔ اس کے سارے بال وہ الجھا کر جا چکا تھا۔ اپنے ہیئر سٹائل کی یہ حالت دیکھ کر اسے صدمہ لگا تھا۔ وہ غصے سے بولی، بڈھا خڑوس، میرے سارے ہیئر سٹائل کا ستیہ ناش مار دیا، اللہ کرے مر جاؤ تم۔ بیزار بڈھے، کتنی پیاری لگ رہی تھی میں اس ہیئر سٹائل میں، سارا بیڑا گرک کر دیا اس بڈھے خڑوس نے۔ وہ ہانسی ہو کر بولی۔ اپنے بال ٹھیک کرنے کے بعد اس نے نبیل کو ڈھونڈنا چاہا، اندر تو وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ باہر لان میں چلی آئی، تبھی وہ اسے لان میں کھڑا دکھائی دیا۔ وہ اس سے بات کرنے وہاں چلی آئی۔ اس نے دیکھا وہ اسموکنگ کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر پھینک دیا۔ نبیل خان نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بریرہ تھی۔ وہ غصے سے بولی، تم جانتے بھی ہو کہ اسموکنگ کرنے سے کتنے مسٹر اثرات ہوتے ہیں صحت پر، پھر بھی تم اسموکنگ کر رہے ہو۔ وہ بے بسی سے مسکرایا اور بولا، اب میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک وجہ تھی جینے کی میرے پاس، مگر وہ وجہ بھی میرے باپ نے مجھ سے چھین لی۔ اب مجھے جینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو نبیل؟ ایسا مت کہو، ابھی تمہاری زندگی کافی پڑی ہے۔ یوں ایک فیصلے کے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کرو۔ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔
वो बेबसी से बोला, मगर मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई है। तुम्हारे बिना अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है और ना मैं जीना चाहता हूँ। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम ही हो बरीरा। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था, मगर शायद तुम यकीन नहीं करोगी। उसकी आंखों में आंसू चमके थे जिसे छुपाने के लिए उसने अपना चेहरा झुका लिया था। तुम शायद नहीं मानोगी, मगर हकीकत यही है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो अपने बूटों से घास को करीदते हुए धुंधली होती आंखों से उखेरती हुई घास को देखते हुए कह रहा था, मुझे अब नहीं जीना और ना मैं जीना चाहता हूँ। ऐसा मत कहो नबील। बरीरा को न जाने क्यों दुख हुआ था। उसने अपना चेहरा उठाया, उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो नम आंखों से बोला, क्या हम हमेशा एक अच्छे दोस्त रहेंगे? वो इससे बहुत आसली पूछ रहा था। बरीरा ने उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हम हमेशा एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। सच में? हाँ बिल्कुल। नबील ने उसका बढ़ाया हुआ हाथ फौरन से थाम लिया। बरीरा को न जाने क्यों इस तरह टूटता हुआ देखकर दुख हो रहा था। आओ वहां बैठकर बात करते हैं। वो दोनों एक साथ बैठ गए। बरीरा उसे देख रही थी जो सर झुकाए जमीन को देख रहा था। आई एम सॉरी नबील, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो जल्दी से सर उठाकर खुद को देखती बरीरा को देखकर बेबसी से मुस्कुरा कर बोला, तुम क्यों माफी मांग रही हो? इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। ये सब मेरे सगे बाप ने मेरे साथ किया है। मैं हैरान हूँ कि क्या कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक भी करता है क्या? मैं कौन सा बाप होगा जो अपने बेटे की खुशियों को छीनकर खुश होता होगा? वो बहुत बुरा बाप और बुरा इंसान है। बरीरा बहुत बुरा। वो रो रही तो पड़ा था। बरीरा को बहुत दुख और अफसोस हुआ था उसकी ये हालत देखकर। प्लीज नबीर, खामोश हो जाओ। बरीरा उसके कंधे पर हाथ रखे उसे दिलासा देते हुए बोली। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोला, मैं बुरा नहीं बरीरा, मुझे बनाया गया था। मेरी परवरिश ही ऐसे की गई थी कि मैं अच्छे बुरे में तमीज ही नहीं कर सका। मुझे तो तुमसे माफी मांगनी चाहिए थी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जिस पर मुझे आज भी बहुत शर्मिंदगी होती है। मुझे कोई भी नहीं समझ सका माँ सिवाय तुम्हारे। तुम बहुत अच्छी हो बरीरा। मेरी दुआ है कि तुम जहां भी रहो खुश रहो। ये एक दोस्त की दुआ है। बरीरा उसे हैरत से देख रही थी। वो वाकई में बहुत बदल गया था। तुम जानती हो बरीरा, मैं डैड के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ। वो बहुत बुरा इंसान है। अब तक मुझे जो भी मालूमात हासिल हुई हैं वो बहुत चौंका देने वाली हैं। वो किसी के साथ भी मुखलिस नहीं है। इन्होंने बहुत से गलत काम किए हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते। वो तुम्हारे लिए बहुत गलत सोचते हैं। वो एक नंबर के घटिया शख्स हैं। इसी वजह से ही इन्होंने मेरे साथ ये सब किया, क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। मुझे लगता है कि अब वो जावियार के साथ भी ऐसा कुछ ही करेंगे, मगर अब मैं ऐसा मजीद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी खुशी के लिए वो सब कुछ कर जाऊंगा जो मुझे करना चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ मजीद बुरा नहीं होने दूंगा। मैं इरादा कर चुका हूँ कि मैं मरने से पहले उन्हें उनके गुनाहों पर उन्हें किफार अदाता तक जरूर पहुंचाऊंगा। बरीरा को इस वक्त नबीर खान बहुत अच्छा लगा था। वो मुस्कुराई। तुम बहुत अच्छे हो नबीर खान। ये सुनकर वो मुस्कुराया। मुझे तुम्हारे इन अल्फाजों ने बहुत खुशी दी है। तभी अचानक ही नबीर खान खांसने लगा। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? बरीरा ने आगे बढ़कर उसकी पीठ सहलाते हुए उससे पूछा, जो बुरी तरह से खांस रहा था। नबीर ने जेब से रुमाल निकालकर उसे होंठों पर रखते हुए उससे बोला, मैं ठीक हूँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। बरीरा उठकर जाने लगी तो नबील ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक दिया। मैं ठीक हूँ, तुम मेरे पास बैठो, मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। बरीरा वापस बैठ गई। नबील ने अपने होंठों से जो ही रुमाल हटाया उस पर खून के धब्बे नजर आए। ये देखते ही बरीरा परेशान हो गई। बरीरा को देखते ही नबील खान ने जल्दी से वो रुमाल बंद करके अपनी जेब में वापस डाल दिया और बरीरा को देखकर मुस्कुराया। वो क्या था? बरीरा ने उससे पूछा। किसकी बात कर रही हो तुम? नबील अनजान बना। इस रुमाल में खून लगा था ना? अरे नहीं, वो खून नहीं था, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा तुम बताओ, कब शादी हो रही है तुम दोनों की? नबील ने उसे टालना चाहा। झूठ मत बोलो और बात मत टालो, मैंने खुद देखा था, इस रुमाल पर खून लगा था। बताओ क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? बरीरा की अपने लिए ये फिक्र देखकर तकलीफ से एक आंसू लड़क कर उसके गाल पर बह आया था। काश कि ये प्यारी सी लड़की मेरी किस्मत में होती। अपनी बेबसी पर एक के बाद एक आंसू उसके गालों पर बहने लगे। बताओ ना नबील, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? नबील ने मुस्कुराते हुए अपने आंसू साफ करते हुए बोला, तुम ख्वामखा में परेशान हो रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज नबील बताओ मुझे क्या बात है, मुझसे क्या छुपा रहे हो तुम? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुमसे हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगी और कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी। ये सुनते ही वो तड़प कर बोला, ऐसा मत कहो प्लीज। मेरी कोई जिंदगी बची है, मैं उसे अच्छे से गुजारना चाहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो सर झुका कर बोला, मुझे गैस्ट्रिक कैंसर है और मेरा ये कैंसर चौथी स्टेज पर है। मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी अच्छे काम करके गुजारूं।
کیا گیسٹرک کینسر؟ تمہیں گیسٹرک کینسر ہے؟ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں اس بارے میں؟ تم نے ڈاکٹرز کو دکھایا؟ ہاں، تمہیں اپنا علاج کروانا چاہیے نبیل۔ وہ بے بسی سے نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، اب ان علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے پاس بس چند مہینوں کی ہی زندگی بچی ہے جسے میں بہت اچھے طریقے سے گزارنا چاہتا ہوں۔ بریرہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ کیا وہ رو رہی تھی؟ ہاں، وہ نبیل خان کے لیے رو رہی تھی۔ نبیل خان کو حیرت ہوئی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہارے لیے۔ اس کا جواب سن کر نبیل خان کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ سن کے کہ میرے پاس اتنی پیاری دوست ہے جو میرا خیال رکھتی ہے، جسے یہ سن کر تکلیف ہوئی۔ تم مت رو، وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ جو میری قسمت میں لکھا تھا مجھے یہ سب منظور ہے۔ شاید یہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے۔ میں نے ماضی میں بہت غلط کیا لوگوں کے ساتھ۔ کیا تم نے گھر والوں کو بتایا اس بارے میں؟ نہیں، اور نہ میں کسی کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہ چلے، اور مجھے تم سے امید ہے کہ تم بھی، کہتا ہوں، یہ راز ہی رہنے دو گی۔ بریرہ نے سر ہاں میں ہلایا، جس پر نبیل خان نے اس کا ساتھ تھپکتے ہوئے بولا، گڈ گرل۔ دروازے پر کھڑے زاویار نے یہ منظر بہت ناگواری سے دیکھا تھا۔ اسے نبیل خان پر غصہ آیا تھا، اور خاص کر اس بے وقوف لڑکی کا جو سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتی تھی۔ ہانیہ انہیں کھانے کے لیے بلانے آئی تو زاویار وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ دونوں بھی ایک ساتھ وہاں سے اٹھ کر اندر چلے آئے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ اس کے بعد سبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے منگنی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ابراہیم خان جلد از جلد ان دونوں کی شادی کرنا چاہتے تھے، اور یہ باتیں سنتا حشمت خان بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اور وہ منظر 3 لوگ دیکھ رہے تھے، ایک زاویار، دوسرا نبیل خان، اور تیسری تھی بریرہ۔ وہ سب اس کی یہ حرکات سکنات بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اتنا تو جان ہی چکے تھے کہ کوئی تو بات اسے پریشان کر رہی ہے۔ پھر یہ بات طے ہو گئی کہ اس ہفتے ہی ان دونوں کی منگنی کا ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا جائے گا، جس میں چند لوگوں کو ہی مدعو کیا جائے گا۔ افندی صاحب کو بھی منگنی پر آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ مہودی تو بہت خوش ہوا تھا یہ سن کر، کیونکہ افندی صاحب اسے کہہ چکے تھے کہ وہ وہاں جا کر ساس سے کھولا کے رشتہ مانگیں گے، اور بریرہ نے ساتھ میں شان حیدر کو بھی اپنی منگنی پر مدعو کیا تھا۔ شان حیدر تو اس کے لیے بالکل تیار تھا، کیونکہ یہاں آنے کا اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا زوئیلا، اسد خان سے ملاقات کا۔